What is this, naughty girl? तो तुमरा आज की बसे तो ये बात है। देखो कितना नॉटी हो रही है ये सब। मैं नहीं नॉटी हूँ, इसके लिए नॉटी बन रही हूँ। तो तुम नॉटी हो रही हो, तो तुम लोग क्या आज नॉटी करोगे या क्विज खेलोगे? भी क्विज खेलना चाहते हो? तुम खेलोगे और तुम क्या खेलना चाहोगे? मुझे तो गुदगुदी दे रहा है। तुम क्या खेलना चाहोगे? ठीक है, आज हम हिंदी में बात करेंगे, ओके? तो फिर सीरियस हो जाओ, मैं क्विज कहती हूँ। देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक खाने वाले की चीज़ है जो 2 अक्षर में होती है, वो फेमस बनारस में पाई जाती है। देखो फेमस कहाँ पर जाते हैं? बनारस में। हाँ। वो कितने अक्षर की है? 2 अक्षर की। हाँ, 2 अक्षर की क्या है? खाने की चीज है। हाँ। क्या किसकी चीज है? खाना। खाना खाने की चीज है। और उसके एक बात कहूँ, फनी चीज क्या है बताओ? बबल। बताओ। उसके बीच एक जो क्वेश्चन है वो बहुत फनी है। हाँ, बताओ जल्दी जल्दी। तो वो चीज़ है, वो जो 2 अक्षर के बीच एक लास्ट वाला तुम अगर छोड़ दोगे, उड़ा दोगे, तो फिर पहले वाला वो तुमको चला जाएगा, पैदल चला जाएगा। बोलो। तो तुम समझिए। हाँ। या मैं बांग्ला में बोलूँ? बांग्ला में 2টো অক্ষরের খাওয়ার জিনিসের নাম যেটা ফেমাস বানারসে, মানে বেনারসে, ওকে? তো 2 অক্ষরের ফেমাস খাবারটা যেটা বানারসে পাওয়া যায়, ওর পেছনের ওয়ার্ডটা যদি বাদ দিই, তাহলে পেছনের অক্ষরটা বাদ দিলে প্রথমের অক্ষরটা जो बात है वो तुम लोग क्या समझे? এবার বোঝো 2টো অক্ষরের ওয়ার্ডের পেছনের ওয়ার্ডটা বাদ দিলে প্রথম ওয়ার্ডটা দৌড়ে পালায়। হ্যাঁ, কেমন করে? হ্যাঁ, এমন করে দৌড়ে পালায়। তাহলে বলো তো সেই খাবারটার কি নাম? কি? হ্যাঁ, ওই দেখো প্রথম ওয়ার্ডটা পালিয়েছে, কিন্তু ক্লুটা পেয়ে গেছি, বিষয়টা দিয়ে দিয়েছি। তাহলে কি? ওই যে দৌড়ে পালালো, প্রথম অক্ষরটা বাদ, সরি শেষ অক্ষরটা বাদ দিলাম আর ওটা পালিয়ে গেল। ওই দেখো পালিয়ে এখানে চলে এসছে, এটাই কিন্তু ক্লু। তাহলে বলো কি হতে পারে? তুমি তো কাজটা করে দেখালে, এবার বলো উত্তরটা কি হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে দেখি কার বুদ্ধি, কার ঘটে কত বুদ্ধি, কে পারে উত্তরটা বলো। আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছি। ও দৌড়ে পালালো কি দিয়ে? হ্যাঁ, পা দিয়ে। ভেরি গুড। তাহলে আমরা প্রথম ওয়ার্ডটা পেয়ে গেছি। পা দিয়ে কি খাবার পাওয়া যায় বলো? কোন খাবারের নাম হয় পা দিয়ে? বলো, যেটা আরেকটা ওয়ার্ড হয়। কি? পান। ওয়াও, তাহলে পানের রবার দিলে কি হয়? পা থাকে। আর সেই পা দিয়ে কি করলো? ও দৌড়ে পালালো। তাহলে এটাই উত্তর। এটা কি হলো? তাহলে বেনারসে কি পান বিখ্যাত না? বেনারসে পান পাওয়া যায়। পান বিখ্যাত, পান সব জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু পানটা বেনারসে বিখ্যাত কেন? ওই যে গান আছে না, ও খাইকে পান বানারস ওয়ালা। উত্তরটা বলে দিয়েছে, কংগ্রাচুলেশন। পান, ইনি টেঙ্গে টেঙ্গে নাচ করছে, তো উত্তরটা পাওয়া গেল। তাহলে কংগ্রাচুলেশন, তুমি উত্তরটা পেয়েছো। এন্ড তুমি পারোনি। বাই বাই, সবাই বাই বাই বলে দাও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।